tao. Ang labaw si Kristo kay Diyos man. Si Juan kay tao man, digid siya makadigid ang tao, pwedeng mahimong mulabaw sa Dios. Okay, saan mo na? Sunod, Brad. Okay, si Brad Silvers sa CFD. Maayong hapon, Brad Mitch. Daghang salamat, Brad Nicolay, no? Wala kay nako madunggan tanan ang imong mensahe, Brad Mitchell, pero katong unang bahin na dunggan ako. Dayon nagpaingon ko diri, siyempre wa na ko kapaminaw. But kini siguro mahaom gihapon ni akong pangutana, no? Kuan kay sa akong nahibaw-an pud sa doktrina ninyo sa Adventist nga dili mo mubunyag og bata, no? Brad Mitch. Okay. Ako mangutana lang ko kung unsay gibasihan ninyo nga tudling sa Biblia nga ang bata dili angay bunyagan, no? Kini ba pagsabot lang sa teksto ninyo o mabasa gyud litra por litra nga nanudlo si Kristo ug ang mga apostol nga dili gyud angay bunyagan ng bata, no? Akong karon parang clear jud kayo. Kini bang pagtulon-an ninyo nga ang bata dili angay bunyagan, pagsabot lang ninyo sa pipila ka tudling sa Biblia o litra por litra gyud nga nanudlo si Kristo ug ang mga apostol nga nag-ingon sila nga ang bata dili angayan bunyagan? Kana lang, Brad Mitch. Okay, salamat sa puntos pangutana. Ningon sa Apostol Pablo, ikaduhang Korinto, Kapitulo 1:13, wala kami ninyo laing gisulat gawa sa inyong mabasa ug masabot. Ngano nga ang doktrina sa Sabbath-day Adventist dili mo bunyag sa bata nga masuso? Unang rason, si Kristo mismo nagsulti, Mateo 28:19, panglakaw kamo sa tibok kanasuran, himuan ninyong tinun-an ang tanang katawan, tudloi sila o bautismuhi sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa ato ba igsoon tin-aw ug tataw nga ang bautismuhan kadtong natudloan. O niya, kano sa aman takakitag batang masusumatudloan natos pulos Ginoo. Kano sa aman nato ang batang masusugo na matutudloan natong tulumanon. Mao bitaw na nga Marcos 16:15-16, iwali ang maing balita sa tibuok kabuhatan. Ang buto o magpabautismo maluwas. Manong ni ba nagpabautismo kay nituon sa gituon ang giwali. Ang pangutana, i-prove sa mang nagbautismo bata nga ang bata pwedeng mutuo sa mensahe sa balita. Kaya sa akong obserbasyon, wa may mga bata nga makasabot sa mga balita, di gani kasabot ang 3 anyos kung sa baka ng pila pa kabulan. Mao na usa ka ebidensya bisan ang Biblia, bisan si Kristo. Si Kristo nagpabunyag kung nagpabautismo 30 edad. Sumala sa Biblia, dako na. O ningon si Ginoong Sos sa bautismo nga pagbautismo kanako, pagbautismoan kamo. Marcos Kapitulo 10:38 ug 39. Klaro og tinaw. Okay, last na sa gaya ng oras. Okay, salamat kay Brad Mitch. Akong nasabtan nga pagsabot ra sa teksto nga imong gibasa, no? Kay noon kami ako wa ko'y panahon sa pagribat ato, kay di man ako panahon sa pagribat ato, siguro kung tagaan ko panahon ako lang isa-isa dito ani lang, no? So wala ko'y nakita dito ba nga kanang litra por litra. So akong nasabtan pagsabot lang, no? Pagsabot kay mutuo ba ka kay wala gyud litra por litra nga kana gyud ingon ba nga si Kristo ug ang mga apostol nagdili sa pagbunyag og bata. Gawas sa katong teksto nga imong gigamit nga masabot tungod sa kinahanglan ng pagtuo. Ana lang, no? Pagsabot lang, Brad Mitch, dili ingon nga mabasa gyud litra por litra nga si Kristo ug ang mga apostol nagtudlo nga dili angayan bunyagan ng bata. Pagsabot lang bali. Basis. Okay, mutubag na ko. Mao man gani na niabot diha ang conclusion na dili angayan bunyagan ang bata kay prior sa bunyagan ang tao kung bautismohan, tudloan pa man. O buto siya sa maong siya, usa pa siya bunyagan. Pwede magani ang tao di magpabunyag di sa matudloan sa kaywa nito. Mao na nga ang bautismo ang ayan dawaton sa nito. Ang pangutana kano sa mga nakakitag bata nga nito sa mga balita. Mao na yung pinakabugat nga rason na di siya nagbunyagan. Kaya minsan nagko na nakabati sa mga balita, nawali sa mga balita, di mo mabot siya nagbunyagan.
Okay, klaro ang dunaw. Okay, salamat kayo no. Natapos ang mga pangutana. Okay, salamat. Ako na ihatag ang gayon sa CFD, Catholic Faith Defender, Brad Silver Donduyano. Again, dahil salamat Brad Nicolay. O kining akong panahon no, nga gihatag, ako lang tagaan og a sort of tubag pod sa pamahayag ni Brad Mitchell kaganina sa side sa Seventh-day Adventist. Ang maong tudling nga iyang gigamit sa akong research pod, halos katong mga tekstuha gyud pod ang gigamit sa ubang religion, dili lang kay Adventist, bisan sa kining born again gali na pod sila inana nga interpretation sa Iglesia ni Cristo mao gihapon, no? Pero sa Catholic side ingon ani kana gong bunyag timan anato paglinis na sa atong mga kasalanan. Unya kung atong tun-an pag-ayo kanang sala, duha na kamatang, no? Sa pagtuong Katoliko, dunay tudling diha nga masabtan nato nga bisan gali batang masuso gitawag nagmalapason napagali sa taguangkan. Pero kanang klasya sa sala diha nga gitumbok dili na sala nga buhatnon, kundili sala na nga panulundon. Unsa man ang sala nga panulundon? Sa Catechism gi-explain na gipasabot nga absence of grace. Absence of grace. Kanus ama na nahitabo ng absence of grace. Kadtong pagkasala ni Adan ug Eva sa pagtuong Katoliko, naluwatan nila kanang gitawag og sanctifying grace. Mao na gitawag og original sin. Dayon kanang salaa, of course kay sangputanan man na sa gihimo ni Adan ug Eva kanang pagkawala ni grasya na panunod hasta sa mga anak. So kana walay kulpa ang bata siyang kaugalingon. Kay kanang maong sala hingtapot na niya nga wa siya pahibaw may katarungan nga kwaon na nga dili siya pahibawon. Mo ni argumento ni Saint Agustin. Kay ang naa sa batang masuso original sin raman. Katong gibasa nga teksto ni Brad Mitchell sa Catholic Theology, referido to sa mga dagko. Kay ang dagko god, labinag na anay buot, pwede naman siya makahimo og iyang kaugalingong kalapasan kanang gitawag og actual sin. So kung naa na kay actual sin, makapanubag na kaana. Unang kinahanglan walihan yung kapatuhoon. Pero kung bata nga masuso, wa man si tulubagon siyang kaugalingon ana kay kana absence of grace man na nga napanunod sa kinikanan. Parehas man guni aning istorya ba nga pasangilan ba nato ang bata ang sa ginikanan? Of course dili. Di nato pasangilan ng bata sa gibuhat sa ginikanan. Oh, pero ang sangputanan sa gibuhat sa ginikanan, for example, kung ang ginikanan nagwaldas-waldas sa katigayunan. Oh, dayon ang anak wala gibutang sa istorya nga ang bata ni apil og waldas-waldas sa katigayunan kun dili ginikanan ra. So, kung moabot ang panahon nga mabangkaruta ang pamilya, moabot sa kawad-on tungod sa pag-usik-usik sa ginikanan, natural dili pasangilan ang anak sa gibuhat sa ginikanan nga pag-usik-usik nga may resulta sa ilang kawad-on. So dili pasangilan ang anak base sa istorya, pero unsa may mapanunod sa anak? Ang kapobrehon, ang kawad-on. Ingon anak po ng absence of grace na panunod sa bata nga wa siya pahibaw may katarungan nga kuhaon na nga di po siya pahibawon. So dili man na tulubagon sa bata ng original sin. Sa ginikanan man na mao na nga sa huna-huna gyud, no, sa conscience, ang conscience mo tudlo na nga igo na ang pagtuos ginikanan. Gasimbolo ang ginikanan, no, sa kanabang unang ginikanan nga tungod kay salang panulundon man na may katarungan nga kuhaon na nga dili po siya pahibawon, pero dako na siya kaugalingong aktual, na siya asala nga aktual. So kinahanglan walihan gyud siya. Kinahanglan walihan gyud siya. Unya sa lain pa pong argumento ana sa Catholic side, litra por litra mo to nangutana ko ni Brad Mitchell ganina, naabay mabasa litra por litra nga si Kristo ug ang mga apostol nagtudlo
nga dili angay bunyagan ng bata, no? Sa akong pagdungog ganina wa siya nahatag gawas ra gyud atong bersikulo nga ilang gisabot nga gikinahanglan ang pagtuo. Di man kumusupak pud ato, no? Kinahanglan mo yun ang pagtuo sa atong pagsunod sa Dios. Pero wala giingon dito nga ang batang masuso gi-require siya ana. Unang-una di pagod siya mawalihan. Niya kanang sala o kanang bunyag paglinis man sa sala. Unya ang naa sa bata dili man actual sin, original man. Unya mitapot na nga wa siya pahibaw may katarungan nga kwaon nga di po siya pahibawon. Unya ikatulong argumento matud pa sa mga scholar pod nga Katoliko, theologian, mingon sila nga kana kunong bunyag mao man ay giili sa katong tuli. O katong circumcision. Katong ilagaling entrance sa Old Testament, Old Covenant, mao man ang circumcision o tuli. Nya timan ana to nga kung ang gipuli ana sa bag-ong kasabutan bunyag, so kung ang circumcision o tuli apil ang bata, bata og dagko, sa ato pa sa bunyag pod apil pod ang bata og dagko. Unya naa sa buhat 2:38 nga ang saad sa bunyag, no, buhat 2:38-39 giingon diha nga alang kaninyo but nila mga apostol mga dagko, alang kaninyo og sa inyong mga anak, children gani sa King James version. Unya wala gyud giingon nga way labot ang children nga infant. Wala gi kuan din na ay mga tulo ka bersikulo diri sa bag-ong kasabutan nga namunyag og tibuok panimalay. Unya kung kanang tulo ka kaso nga nagbunyag og tulo ka panimalay, siya makaingon ka ta nga way bata ito masuso. Hinoon sa inabugado pa nga paghuna-huna, subjective ang duha ka interpretation. Kay wa ampod giingon dito nga naay batang masuso. Wa po giingon dito nga wala. So, both sides patas ana. Si Brad Mitchell dili po siya maka kanang gitawag og objectively nga wa gyud batang masuso. Kay speculation raman. Mahimong walay bata, mahimong naapod. So kinsa may labing nasayod ana, siyempre sa tradisyon na makita na to, di ba? Oh, kay wala akong po video ko do makita sa Biblia. So mo na nga murag magpatas mi ni Brad Mitchell ana, pero sa duol gyud kaayo nga interpretation matud pa sa ubang mga kanang analyst aning magbasa sa Biblia siya nga syaro sa tulo ka tibuok pa ni malay gibunyagan wa gi batang posible kayo mo na nga usa na sa kana gyung among gibasihan sa Katoliko nga ang bata dili gyud ingon nga dili angay bunyagan, oh katong gikinahanglan ang pagtuo kinahanglan walihan sa gyud na referido na sa mga dagko kay ang dagko duna na may tulubagon. Oh, mao na napabay time bro Nicolas. Kay 1 minute na. Okay. Madala pa. So mao na no. Wa man ko ka dala agig dali sa ako yung guide aning kining mahitungod sa mga pros and cons sa aning bunyag sa bata. Pero murag katulad lang siguro Brad Nicolay no ang mga major nga view sa atong side sa simbahang Katoliko nganong kanang ang bata kanang pagtulunan nga dili angay bunyagan ang bata. Speculation lang na o pagsabot lang. Kay sa usagod ka bersikulo mahimong lain-lain atong pagsabot. Di ba? Lahimong lain-lain. Pero para nako dire ko sa Katoliko kay siya may pinaka-authorized jud base sa history kay siya magyud ang iglesia nga nasumpay jud sa mga apostol. Kinalay mga 4 minutes no kaya pud tunog. Mga tanas sa adje. Sige. Mayong hapon Brad Veritas. Nanato ko'y pangutanan nimo Brad kanang sa akong nabal-an ako sa pagtulunan sa Katoliko nga tinuod ba ni nga ang usa ka bata kung dili siya bunyagan kay nagiskot makagbautismo pag mamatay ang usa ka bata tapos wala siya bunyagi ang iyang kalagba mapunta bas limbo tinuod ba na? Okay, sa atong panginsusi ana naatoy kanang mga speculation sa mga theologian ni adtong kanang gitawag nilag limbo. Pero dili na dugma kanang speculation nga naay limbo. Dayon kung wa ko masayop, kung wa ko malimot
si Pope Benedict XVI man siguro mo nag-leap ana nga speculation, no? Ana. 2010. Yes. So sa pagtuugod nga Katoliko, sa baruganang Katoliko, sa mga panghuna-huna gali, pagtulunan gali sa pipila ka obispo, pare, nga dili dugma, sabot po sabot, dili na siya ingon nga, kanang may gitag dugma, di na maliso. So kung wala gali dogmatic definition ng simbahan, so pwede nang ingon siya nga kana, mapamatud-an na sa iyang study nga, oy, murag dili man ni angayan. Okay, mo nang i-lift na siya, no? I-lift na siya. So, kay karon gituhuan man nga tungod sa kaluoy o grasya na ay possibility. No, na ay possibility nga naglaom tang maluwas lang gyud. Laom ha, laom. Laom tungod sa kaluoy sa Ginoo. Mao na atong tubag Brad Uji. Okay, matana ko nimo Brother Veritas. Ang imong gipadako nga ang bunyag kinahanglanon sa bata sa pagkuha sa iyang original sin. Yes. Pag human na bunyagan ang usa ka bata, napasay original nga salawa na. Nakuha na gyud. Nakuha na. Sa dihang maminyo ang gibunyagan nga nabunyagan na nga naminyo na puna gibunyagan. Pag anak niya na ang iyang anak na original sin. Kanang original sin dito mangguna gikan ni Adan ug Eva. Di ang pangutan ay gamay lang, iklaro lang. Ang usa ka bata gibunyagan nawala ang iyang original sin. Lagi na ako. Onya nanganak ni siya kay naminyo. Katong iyang anak nagikan niya napati original sin. Ang ani ang murag nakahidumdum ko ni Brad katong English ani Kristo murag mao po na iyang gipangutana sa ako. Ang akong tubag inani Brad Mitch, ang original sin attribute na nga napanunod na direktamente gikan jud ni Adan ug Eva. So kung imong ibase dito sa bata nga imong gipasabot nga nalinisan na dili na nimo na ikonik diha sa pagtuong Katoliko kay kana didto man na sa kanang original sin resulta man na sa gibuhat nga Adan ug Eva nga napanunod sa tanan. Mo bitaw sa Roma 5:12 ang tanan. No, ang tanan o ingon ana nakapanunod ana gipasabot. So dili inanaon to pagsabot nga imo ikunik-kunik nimo ba kay kato kinalimpyuhan naman to di kana ang sunod wala na to dili na kay di ka mo na sa ato pa dili di ay lig-on nga sukaranan or doktrina nga ang original sin ang bunyag sa bata necessary aron pagwala sa original sin sanglit kon ang usa ka batang nabunyagan naminyo siya ang iyang bata napamaghabi original sin nga ang inahan ug amahan wa ni original sin kay nabunyagan na sa bata pa asa pagikan dito yung original sin amay pwede wala ng bunyagan na kay wa mo dahil na hinungdan. Okay, ang tubag mao nga kana pagsabot lang nga, no? Pero sa pagtuong Katoliko, kanang original sin didto na connect ni Adan ug Eva. Absence of grace. Kanabang kawad-on ba? Kay nahuluwatan ang sanctifying grace nga mapanunod sa tanang ipakatao. Dili kay kay kato na bunyagan man to na limpyo sa ato pa kung mga anak buti sila limpyo na po dili ko na ang pagtuong Katoliko. Dili ko na. So mo na Brad Mitch. Okay, salamat kayo no sa nagpaambit din Brad Mitchell Benilio sa Seventh-day Adventist Church, si Brad Silbert Dunduyano alias Veritas sa CFD o sa nagkadaiya po nga ni Pambit din. Sa kanan lang ni Sir Edgar Dagumo, ang atong station manager sa Arwen DXDR Polog. Sunod na po din ngayon ang programa Sangkas Katanungan sa matag-adlaw nga Domingo, alauna sa hapon, tama alas 2. Inyong ubos nga lagad, Bradley Correlo Seniors, moderator, Catholic Faith Defender, o akong turnover ni Sir Danny Lood sa technical side. Si Sara Duterte kini, isip usa ka abogado, talent, ug inahan, importante para nako ang matag segundo. Kung maglabad akong ulo, nilantan, pamaulan, o mabughat, di na nako. Dayon na tayo mga texter, no? Nga doon ay mga nangutana pinagi sa text. Salamat kayo sa inyo ang pagtampo kay pinagi nini makakaton sa sila. No, di makahatag og gayon sa pagtubag. Pinagi sa 0905 last number 054. Ang pangutana niya Brad, unsa di ay ng dual aspect ingon manggod ang Katoliko nga si Jesus daw dual aspect. Naglibog ko kung sa unsang paagi si Jesus nahimong dual aspect kay tungod daw ana nahimong si Jesus og ang amahan o Sara tinuod. Interesado jud kong masayod sa kamatuoran Brad.
Kay sa CFD, si Brad Silver, doon yan na, itong ipatubag. Siguro kung wala ko sayop sa akong pagsabot sa pangutana sa atong texter, by the way, mayang hapon, siguro ang imong gitumbok ni ana sa akong nasabtan, kanang duha ka kinaiya ni Kristo mo, siguro Brad Nicolay. Oh, kanang pagka-Dios o pagkatao, no? Kay si Kristo sa pagtuong Katoliko, dili lang gali Katoliko, bisan sa Seventh-day Adventist, murag dunay similarity, parehas ni Brad Mitchell sa pagtuong si Kristo dual nature, no? Diha sa Juan 1:1, diha na kuno ang amahan sa sinugdan, bipasabot, ako lang iparaphrase, unya naapod ang pulong nga gi-describe pod nga Dios, then sa bersikulo 14 nagpakatao. Sa atong pagtuo, si Kristo nga Dios, pulong, nagpakatao. So dual nature siya, no? Referido na sa iyang pagka-Dios o pagkatao. Unya dili parehas ning nature, no? Kay ang iyang pagka-Dios way limitasyon, pero ang iyang pagkatao naa. For example, iyang pagkatao kapuyon, mamatay, pero sa iyang pagka-Dios wa nay limitasyon. Sample, sa iyang pagka-Dios niingon si Juan atong masabtan sa Juan 21:17 nga si Kristo nasayod sa tanan. Dili man na referido sa iyang kanang pagkatao, kay sa pagkatao si Kristo iyang gihulagway pod nga wa gali siya masayod, iyang manggiingon sa iyang pagbalik gawas sa amahan. Pero hinoon sa technically sa teaching sa Catholic, sa iyang pagka-Dios nga usa sa amahan mahimong ingnon nato nga sayod siya. Pero isip tao, kay doon na may limitasyon, may katarungan po nga naapoy mabasa nga tekstos Biblia nga dili siya sayod sa tanan. Referido na siyang paglimitasyon, isip tao, para saan ang kapuyan siya, mamatay siya. But sa iyang pagka-Diyos, motong sa Juan 21:17 nga niingon si Pedro day may gaingon na to, Ginoo na sayod kastanan. So mo nay prueba pod nga sa iya ng pagka-Dios. Nya dili man ta ka explicar ayo ani kay bila raman o pangutana raman. So mo na ang akong tubag, no, referido na sa dual nature ni Christ nga maong pagkatao o pagka-Dios. Kana lang. Salamat kay Brad, no? Dahil ako na tagaan po kayon nga doon ay pangutana sa 0905 gihapon, last number 054. Asa mabasa sa Biblia nga miinom og hilo o may kupot o mga serpente. Ang ato patubag ni Brad Tuting. Asa na mabasa na Brad sa Biblia? Ang serpente, wali ko magwalig serpente dire. Ang walay na ko magkupot sa bitinra, mao na akong Biblia. Kana ilahan na mabasa kana sa Marcos 16:15. Salamat.